12 km na. Sobrang ruta. Kumusta ni mo first kayat, sir? Kumusta? Ang akong first kayat, sir, is una medyo sayon-sayon ra magkadugay magkalami man. Sir, kumusta ni mo first kayat? First kayat na ako, lami siya, sir. Kasi lami gina pagkakayat gid, sir, kay huwasan ba? Ayun! Skin dito. Alright! Kumusta ni mo first kayat? Last sweet. Kumusta ni mo first kayat? Okay, daddy, kami ka-relate na yung mga kayat. Kumusta ni mo first kayat? Kaya mukat. Ayan, thank you. Ni mo first kayat? Okay lang, kalmado. Kumusta ni mo first kayat? So fun. Ah, so fun na sa? So fun. Yun, di ba? So fun. Oh, kaya na. Oh, kumusta ni mo first kayat? Okay da, sir. So, kuan, basta. Shout out my new verse photography. Yan. Yeah. We have 47 seconds. 40 seconds. Let's go. First kayat. We have 40 seconds. We have 35 seconds. That's 25. 5, 4, 3, 2, 1. Dan. Let's go. Allah, bibuha. Dugo mo na ba ini? Iyahan lang ito ni flashlight ini. Shut the more! Karding! Banat karding! First time mudagan diri sa Cortez. Hey, morning. First time mudagan diri sa Cortez. 12 PM. Let's go. First aid station, first checkpoint. 2.5? 3 km na kay turning point ini ng kuan. 6. Thank you. Yeah. First kayat ata. Thank you, ma'am. Ay, nagtukaw gid taon sila. Uy, may saging. Sorry sa flashlight. Hala, wow, lahi ra gyud. Okay. Awa ko. Bumara kayo limited ko. Oy, thank you din sa mga sponsors nato diha. Thank you. Saging og gikan pa ni pa sa kuan Panabo, Dapicol. Kani ang mga porma. Buddy. Ano na dyan? Okay, proceed for the next assignment. 5 kilometers. 3 kilometers kapin. Palma. Oh, shout out. Shout out. Yan. First for 12 kilometer run. Grabe ka power. 4 km pa may sila nakahuma na. Turning point. Nice ka, Lods. Kalmado lang. Yan. The Black Queen. Jack Sparrow. Pabalik pa. Paturning point na may. Dagang gamay. Kung buddy. Shout out. Buddy. Badiran. Let's go, gamay na lang. Second station. Cortez Poblacion. Nice one. Saging. Hala, kabibo. Shout out. Oh, good morning. Morning. Oh, to ana nagdalag saging. Ang saging, i-flex ang saging. Oh, parang saging oh. Di ba? Tara, abante na sub cards. Bante. Ay layo pa. Yeah, good morning. Yeah, shout out. Oh.
Tanan runners diri taga Tandag. Children rami dito, children. Let's go. Ito nami. Abanti na. Thank you. Grabe ka Bibo dahil diri sa turning point sa 6 km. Uy. Grabe ka Bibo. Sir. Oh. Yes. Dagan. Konting kimbot na lang. Yeah, shout out. Mga batak na din basta pang 6 km mga batak. Last 1.5 na lang. Kayat. First run po na ako diri sa Cortez. Let's go, gamay na lang. MK. Abante. Last 1 km. 12 km na. Sobrang ruta. Pero lingaw gyapon. Sulit first kayat. Poblasyon. Sobra 12.5 na. Pero okay na gyapon. Lingaw kayong ruta. Shout out kay Carding atong body for today's run. Out ka man Ubers. Yan, thank you. Wow, big was. Nice, ma'am. Kamay na lang, ma'am. Let's go, kayat. Let's go, kayat. Ha, ha. Let's go, kayat. Hoy, positibo. Yan din pamahaw ka di, ha? Balik na kami. Tap na, mo tap na. Hindi, kay videohan ka mo sa finish line. Cortez, Surigao del Sur. Saroya, next version 2025. Peace out. Free registration. Diba? Napay fish bib nga grabe katibay. Napay pamahog t-shirt. Ay nga na dili sa Kayat Cortez.